हालेलुया। प्रभु जीशुଙ୍କର गौरवमय नामରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ଖ ଅଟେ? ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସିଏ କ'ଣ ଅଶିକ୍ଷିତ? ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି? ପ୍ରାୟ ଏଇ ଧାରଣା ଏଇ ଚିନ୍ତା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟେ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ସେଇମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ କୌଣସି ପାଖରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲିନି, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନେ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କ'ଣ ଆଉ ଇନୋଭେଟ୍ ହେଇନି? ସେମାନେ କ'ଣ ଜଗତକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଜିଇଁବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦେନ୍ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ଗୌରବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଆପଣାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଅଭାବରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣାନ୍ତି, ହେଇପାରେ ତୁଚ୍ଛ ନିଚର ଲୋକମାନେ ଆପଣାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଜଗତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ସେଇ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସେଇ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଅଟେ? ସିଏ କ'ଣ ଜଗତକୁ କିଛି ଦେଇନି? ସିଏ କ'ଣ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିନି? ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାଇବଲରୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବର 27 ପଦରୁ ନେଇକି 29 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 1 ପର୍ବର 27 ପଦରୁ ନେଇକି 29 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଉଛି, କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯେପରି ଗର୍ବ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଯେପରି ଇନସଲ୍ଟ ହେବେ, ଯେପରି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ମୂର୍ଖ ଅଶିକ୍ଷିତ ନୀଚ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରିବେ, ଆଉ ଏତେ ଭରିଯିବେ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଗତରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଆଉ ଗୌରବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମୂର୍ଖ ହେଇପାରନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବୋଲାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବଳବାନ ବିଷୟକୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଆଜି ନିଜକୁ ବଳବାନ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଳବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଗତର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟକୁ ବାଛୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ତାକୁ ମୁଁ ବଳବାନ କରିବା, ତୁ ତା ବଳ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ଦେଖାଉଥିବା ବଳବାନ ମାନେ ଯେବେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, ଯେବେ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେବ, ଯେବେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଚରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜା କରିପାରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରେ ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆଉ ରାଜା କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ
प्रथम सामुएल 2 पर्वर 8 पद पढ़िया। प्रथम सामुएल 2 पर्वर 8 पद लिखा जाउची कुलीन मानक संगरे बसेबा पाई ओ गौरव सिंहासनर अधिकारी करिबा पाई धूलिरु दिनहीन को और दरिद्र को खत राशि उठाती बा उन्नत करती। कौन लिखा होची जे दरिद्र को आ दिनहीन को कौन करिवे ना खत राशि दरिद्र तार उठे कौट बसेबे सिंहासन रे कुलीन मानक सांगे बड़ बड़ लोक मान सांगे सी कौन करेंगे ना बसई पारे कारण से परमेश्वर से जहाँ चाहिए ताहा करि पारिबे। हालेलुया। ख्रिस्टियानिटी मूर्खता नुहे, अशिक्षिता नुहे। ख्रिस्टियानिटी ये जगत पाई बहुत किछि कर, बहुत किछि आपण जुआड़े देखिए जहाँ जो जिन पॉइंट आउट करेंगे से जिनिस प्रायतः ख्रिस्टियान बनई थी। हालेलुया। लिखा हो से दरिद्र मानू आउ दिनहीन मानू खत राशि धूली उठेकी कौन करेंगे ना सिंहासन में बसाती कुलीन लोक मान सांगे बसाती कारण परमेश्वर इच्छा ही है। परमेश्वर यहीटा ही भल लगे जगतर तुच्छीकृत निजीकृत दलित अशिक्षित मूर्ख अभाव लोक मान बाछे आणवे निजर बल द्वारा निजर ज्ञान द्वारा निज सामर्थ्य द्वारा एत भरीदेवे जगत लोक मैंने निजक लज्जा फिल करेंगे, निजक छोट फिल करेंगे, निजक तुच्छ फिल करेंगे कारण परमेश्वर महान प्रति। कारण ख्रिस्टियानिटी मूर्खता नुहे, ख्रिस्टियानिटी अशिक्षिता नुहे। आज आम जाना जे जो लोक मान परमेश्वर बाछिले ग्रहण कले ज्ञान एत पूर्ण कले जे से माने आविष्कार पर आविष्कार कले, उद्भावन पर उद्भावन कले। डेली लाइफ रे जहाँ दरकार एभली कि नखड़ू नहीं कि चुट्टी पर्यंत व्यवहार होता प्रत्येक जिनिस सेफ्टी पिन नहीं कि एरोप्लेन पर्यंत प्रत्येक जिनिस को प्रायत अधिक अधिक ख्रिस्टियन लोक मैंने बनई। आज आम जाना गोटे गोटे करी आउ पाखापाखि 50 ऊर्ध विषय गुड़ाक विषय में आपको कहबी जोटा कि ख्रिस्टियन मैंने बनई। आउर अधिक विषय गुड़ाक अच्छी जोटा कि मु लेखिनी खाली किंतु आपको कहीदे। प्रिंटिंग प्रेस किए बनई? ख्रिस्टियन। वाच ख्रिस्टियन बनई। टेलीस्कोप ख्रिस्टियन बनई। कैलकुलेटर ख्रिस्टियन बनई। ग्रेविटी ख्रिस्टियन। स्ट्रीम इंजिन ख्रिस्टियन। थर्मोमीटर ख्रिस्टियन। इलेक्ट्रिसिटी ख्रिस्टियन। बैटरी ख्रिस्टियन। कैमेरा ख्रिस्टियन। टेलीग्राफ ख्रिस्टियन। इलेक्ट्रिक जनरेटर ख्रिस्टियन। डीजल इंजिन ख्रिस्टियन। डायनामाइट ख्रिस्टियन। टेलीफोन ख्रिस्टियन। इलेक्ट्रिक बल्ब ख्रिस्टियन। ऑटोमोबाइल ख्रिस्टियन। ट्रांसफॉर्मर ख्रिस्टियन। रेडियो ख्रिस्टियन। एयरप्लेन ख्रिस्टियन बने। मोबाइल ख्रिस्टियन बने। टेलीविजन ख्रिस्टियन बने। रेफ्रिजरेटर ख्रिस्टियन। ऑटोमिक बम ख्रिस्टियन। एयर कंडीशनर ख्रिस्टियन बने। लेजर ख्रिस्टियन। टाइपराइटर ख्रिस्टियन। एक्सरे ख्रिस्टियन। रिवॉल्वर ख्रिस्टियन। बॉल पेन ख्रिस्टियन। मेसिन गन ख्रिस्टियन। सीमेंट ख्रिस्टियन। डिस्क ब्रेक ख्रिस्टियन। कंप्यूटर ख्रिस्टियन। क्रेन ख्रिस्टियन। ट्रैक्टर ख्रिस्टियन। मोटरसाइकिल ख्रिस्टियन। साइकिल ख्रिस्टियन। कार ख्रिस्टियन। शिप ख्रिस्टियन। फाइटर जेट ख्रिस्टियन। रॉकेट ख्रिस्टियन। हेलीकॉप्टर ख्रिस्टियन। AK-47 ख्रिस्टियन। इंजेक्शन ख्रिस्टियन। रेल धारणा ख्रिस्टियन। आउ बाइनोकुलर ख्रिस्टियन। माइक्रोस्कोप ख्रिस्टियन। स्पीकर ख्रिस्टियन। राडार ख्रिस्टियन। फैन ख्रिस्टियन। आयरन ख्रिस्टियन। लैपटॉप ख्रिस्टियन। टीवी ख्रिस्टियन। एमती अनेक अनेक जिनिस अच्छी जो गुड़ा कि परमेश्वर को जानी व्यक्ति माने ख्रिस्टियन लोक माने बनई। तो भावतु डेली लाइफ को जी सुरक्षुर चलाऊँगी अति सहजरे चलाऊँगी से लोक माने किपरि मूर्ख हे, से लोक माने किपरि अशिक्षित हे। हालेलुया। ख्रिस्टियन अशिक्षित नुह, ख्रिस्टियन मूर्ख नुह। हालेलुया। मुझे कुछ अल्प विषय कहली यदि आप खोजे आदि आप तलाश करेंगे जानीपर बहुत बहुत जिनिस घर द्वार प्रत्येक जिनिस
एपरिक शिक्षा ख्रीस्टान माना हेल्थ रे मेडिकल रे ख्रीस्टान माना हालेलुया। परमेश्वर मूर्ख नीच तुच्छ अशिक्षित तारणा प्राप्त दलित लोक मान आकर्षण करते से आसती परमेश्वर ग्रहण करती परमेश्वर निज ज्ञान बुद्धि परिपूर्ण करते परिपूर्ण कर दियंती जे निजको बोलौथुबा जगत रे निजको बोलौथुबा ज्ञानी आ बलवान मान कहते लज्जित कहते ये लोक पाचे हालेलुया। प्रभु यीशु महान आ गौरव रे पूर्ण अटले हालेलुया। आसंतु प्रार्थना करिया अवशेष करबा। प्रभु यीशु मु तुमको धन्यवाद मु धन्यवाद दे तुम्हें ईश्वर तुमर इच्छा तुमर कामना ही यही जगत थिबा निचिकृत तुच्छीकृत मूर्ख अशिक्षित लोक बाछि थाओ ताकू एते ज्ञान बुद्धि रे परिपूर्ण कर थाओ से लोक जगत को चेंज कर थाओ। मो धन्यवाद मो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु को नाम रे मांगु अछि आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु आपण समस्त को आशीर्वाद करो। धन्यवाद।